Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, so picture this. You're scrolling maybe late at night, right? And you see a headline, it's inflammatory, maybe something political, or just a wild health claim. Yeah, it happens all the time. Your first instinct is probably skepticism. But then you see it. A little flag pops up next to it, put there by the platform. False information. Like warning sign. Exactly. And, you should be grateful for that warning, but sometimes, don't you find that explicit command, that label, just makes you kind of dig in? Mm-hmm. It triggers this little jolt of annoyance. It's almost primal, this feeling of being told what to think. Yeah. And weirdly, it can sometimes make you believe the original claim even more. That pushback is absolutely real. It's a known phenomenon in psychology, often called psychological reactance. And you're right, it's become this huge hurdle for fighting misinformation online. Yeah, Achilles heel, yeah. Those explicit judgments, the simple true or false flag, they often backfire. Why? Because they trigger our defenses instead of, our critical thinking. Precisely. And that's why we're dedicating our conversation today to this really, I think, elegant piece of research that tries to solve this exact problem. How do you help people correctly judge if something's true without just telling them? Well, our whole discussion is framed around one specific article. It's called Fake News and True News Assessment: The Persuasive Effect of Discursive Evidence in Judging Veracity. Quite a title, but it gets right to the point. It does. And importantly, it was published in Miss Quarterly. Now, for those who follow academic journals, you'll know that's a top-tier FT50 listed journal. That gives us a lot of confidence in the rigor behind the findings. Absolutely. And we should definitely acknowledge the team who did this work. Abiomi Bayer, Jan M. Bauer, Ioana Constantiu, and Daniel Hart. They're affiliated with Queen's University and Copenhagen Business School. They've really mapped out something important here. Yes, they have. And look, for you listening, maybe you follow academic research closely, maybe you don't. Perhaps you're just starting your own research journey. We really encourage you, make some time to actually read this paper. It's thoughtfully done, rigorously peer-reviewed. We've put a link right there in the show notes for you. Definitely worth the read. So, the mission today, as I see it, is to unpack the central challenge they tackled. How can we design something, an intervention maybe, that helps people like you and me accurately judge the truthfulness, the veracity of news claims, both the true and the false ones? And crucially, doing it in a way that gets around those self-defeating flags. Right. Okay, so if those standard flags, the normative ones, fail because they just pass judgment and trigger reactance. Right. The researchers propose something different. They call it discursive evidence. That's the core idea here, the theoretical linchpin. I really like how they define it. Yeah. It's evidence that gives you informational value, but, and this is key, without imposing an explicit judgment. It doesn't shout true or false. Exactly. It doesn't give you the answer. It sort of lays out the puzzle pieces and trusts you to put them together. It's about empowering the user, putting them back in control of the judgment process. It draws a bit from the old idea of dianoia, arriving at truth through thought. That makes sense. So how does that fit into how people are actually persuaded? Is there a model for that? Yeah, they frame it using a well-known model in persuasion research called the Elaboration Likelihood Model, or ELM. It's been around for a while. ELM, okay. Basically, ELM says we get persuaded in one of two main ways, two routes. Okay, so when is seeing a fact check just a shortcut, and when does it actually make you think? Good question. So when you see that big false stamp and you just accept it because you trust the source, that's the peripheral route. You're using a mental shortcut, a heuristic. You're not really engaging with the content. Right, like outsourcing the thinking. Pretty much. But when you're presented with information, maybe conflicting bits, and you have to actually read it, weigh it, synthesize it yourself, that engages the central route. That requires mindful, reflective thinking. It's based on the strength of the arguments or evidence presented. And discursive evidence aims for that central route. Precisely. It's designed specifically to push us into that more effortful central route processing. But if you're going down that route, the quality of the evidence must be crucial, right? Okay. Otherwise, you're just thinking hard about garbage. Absolutely paramount, which is why they really focused on defining what makes evidence strong. They landed on two key dimensions, particularly in their later study. First, helpfulness. Helpfulness. How useful it is for actually figuring out if the claim is true or false. Exactly. Does it directly help you make that judgment? And second, relevance.
Does the evidence even relate to the claim at all? It might be about the topic, but not actually help you judge the specific claim's truth. Okay, helpful versus relevant. Yeah. That distinction sounds like it's going to be important later on. It really is. Keep those two in mind. Okay, so let's talk about how they actually tested this idea of discursive evidence. They ran a series of experiments, right? 3 major ones. That's right. They needed data, actual news claims. So they sourced them from a data set called Multi-FC. This data set includes statements that real fact-checkers, like PolitiFact, had already rated. And they focused on specific types. Yeah, they specifically picked claims rated as clearly true and those rated as, well, the most blatantly false. PolitiFact calls them pants on fire fake. So clear cases at both ends. Got it. And who are the participants? They recruited people through Amazon's Mechanical Turk, MTurk. It's a common platform for running these kinds of online behavioral studies quickly. Of course, as with any platform like that, you need to be mindful it's not perfectly representative, but it's standard practice for this type of experimental work. Right. So in the first study, study 1, they tested 2 kinds of this discursive evidence. What were they? Okay, the first one they called curated evidence. You can think of this as getting a neat, organized file. It was basically the summary written by expert fact-checkers, like from the PolitiFact site. Ah, okay. And this is crucial, they removed the final verdict. They cut off the true or false rating. So the evidence was strong, well-structured, but the participants still had to read it and draw their own conclusion. So high quality, but requires interpretation. What was the second type? The second was uncurated evidence. This was designed to mimic what happens when you just type the claim into Google yourself. A bit chaotic. The usual messy search results? Exactly. Just snippets pulled from a basic web search based on the claims text. Much lower quality, noisier, less structured, lower evidence strength. Okay, curated versus uncurated. Yeah. What did they find initially? Did the curated stuff work? It did. The initial findings were pretty compelling for the curated evidence. It significantly boosted what they call aggregate veracity judgment. Aggregate. So judging both true and false claims correctly overall. Yes, exactly. The overall rate of getting it right improved by about 6 to 7 percentage points when people saw the curated evidence compared to no evidence. So it seemed to engage that central route, leading to better judgment. Okay, that's promising. What about the messy, uncurated evidence? The Google search equivalent. Well, that's where it got tricky. Initially, the uncurated evidence showed almost no positive effect on that overall aggregate judgment. It just didn't seem to help much, if at all. No effect. Or something worse. Well, that's the twist, and this is really important. When they dug deeper and looked not just at the overall accuracy, but how beliefs changed for true versus false claims, they found that the uncurated evidence actually increased how believable both the true claims and the false claims seemed. Wait, it made people believe the fake news more. Yes, and the true news too. It just inflated belief across the board. This is a classic demonstration of the illusory truth effect. Ah, right. The idea that just repeating something makes it feel truer, even if it's nonsense. Precisely. It's a failure of that peripheral route processing. Just seeing the claim repeated, even in those noisy, low-quality search snippets, seemed to increase its perceived accuracy. The content of the snippets didn't matter as much as the sheer exposure. Wow. Okay, so that's a big problem for just relying on raw search results. What did they do next? Did they try to fix that? They did. That led to study 2. The thinking was, if this messy, uncurated evidence leads people down the easy peripheral route, maybe we can nudge them towards the more effortful central route. How do you nudge someone to think harder? Their solution was quite clever, actually. They introduced a priming task. Before participants evaluated the news claim and the uncurated evidence, they had them do a quick, seemingly unrelated task. It involved things like finding antonyms for words related to truth and deception. So like a little mental warm-up for critical thinking. Exactly. The idea was to get their critical thinking gears turning just before they encountered the information. And did that work? Did the priming help with the messy evidence? It really did. And the results here were quite striking. The priming task only had a significant effect on the participants who received the messy, uncurated evidence. For them, the priming boosted the effectiveness of that evidence dramatically, making it significantly improve aggregate veracity judgment. So, wait. A simple, critical thinking nudge made the messy evidence
almost as good as the curated evidence. In terms of the overall accuracy boost, yes. It suggests that inducing a critical mindset, even briefly, can help people overcome the pitfalls of low-quality information. It forces them to actually scrutinize the noisy data instead of just relying on the familiarity heuristic. Okay, so studies 1 and 2 showed that discursive evidence could work, especially the curated kind, and that priming helps with the messy kind. But they didn't fully explain why some evidence works better than others, right? Exactly. They knew that it worked, but not the precise mechanism related to the evidence itself. So Study 3 was designed to really dissect that, to isolate what specific qualities of the evidence items were actually driving the effect. How did they do that? Did they change the experiment? They did. They shifted the methodology a bit. Instead of just judging true-false, participants used a more nuanced 7-point Likert scale, from definitely false to definitely true. And crucially, they didn't just test curated versus uncurated. They created specific combinations of evidence items based on their strength. Going back to that idea of helpfulness and relevance. Precisely. Yeah. They categorized individual evidence snippets as helpful, meaning it directly supports a judgment about the claim's veracity. This is the gold standard, the highest strength. Okay. Then it's about the same topic as the claim, but doesn't actually help you decide if the claim itself is true or false. It's relevant noise, essentially. Got it. Topic adjacent, but not useful for truth testing. Right. And finally, irrelevant, completely unconnected to the claim, just random noise, lowest strength. Helpful, related, irrelevant. And they tested different mixes of these. 9 different combinations, yeah. Like Right. 2 helpful items, or 1 helpful and 1 related, or 2 related items, or just irrelevant items, and so on, to see how these different recipes of evidence affected judgment. And what was the key finding here? What kind of evidence really moved the needle? The results were very clear, supporting their main hypothesis. High strength wins. The improvements in overall veracity judgment, that aggregate score, were overwhelmingly driven by the combinations that included at least 1 helpful piece of evidence. So you need something that actually helps you judge the truth. Yes. And the biggest effect they saw was with the combination of 2 helpful items. That provided the largest boost in accuracy on that 7-point scale. Okay, that makes intuitive sense. What about the other end? What happened when people only got the low-strength stuff, just related or irrelevant evidence? This is where it gets, as you put it earlier, genuinely chilling. Combinations that had only low-strength items like just related or just irrelevant evidence actually degraded the overall accuracy. They made judgments worse. Worse how? Made people believe false claims. Not primarily. The main negative effect was that this weak, unhelpful evidence caused participants to increase their doubt about claims that were actually true. Wow. So feeding people irrelevant or merely related noise makes them doubt real facts. Exactly. This finding is consistent with something called the weak evidence effect. The idea is, if you're expecting evidence to help you confirm something and you instead get evidence that's flimsy, tangential, or irrelevant, it violates your expectations. That violation makes you reduce your belief in the original claim, even if that claim was actually true. That's a powerful mechanism for disinformation, isn't it? Just flood the zone with irrelevant junk to make people doubt everything. It absolutely highlights that danger. The study shows how bad actors could intentionally weaponize low-strength, noisy evidence, not necessarily to make you believe a lie, but to erode your trust in genuine facts. Okay, so helpful evidence is key. Does it help equally with spotting lies and believing truths? That leads to their point about bidirectional veracity. That means improving judgment on both fronts, simultaneously getting better at recognizing true claims as true, A and D, recognizing false claims as false. The double win. Right. And they found that achieving this bidirectional improvement really requires that helpful evidence. You need that high-quality, directly useful information to successfully move the needle in both directions. Without it, you might only improve one side, or even make things worse, like we just discussed with true claims. They also noted it's generally a bit easier to increase belief in true claims than to decrease belief in false claims. There's often a slight truth bias. This is fascinating. But there's one big elephant in the room we haven't really tackled yet. Political polarization. What about the echo chambers? Does any of this work when a news claim bumps up against someone's deeply held political beliefs? Right. That was a crucial test in Study 3. Does providing good discursive evidence actually work even when the claim itself is politically charged and, importantly, maybe conflicts with the person's own political leanings? The ultimate test, really. We hear it all the time. People just believe what they want to believe. Facts be damned, especially in politics.
That's the common narrative, yes. So they specifically looked at this. They identified the political leaning of the participants and the political leaning of the news claims, like pro-Democrat or pro-Republican. Then they compared how participants judged claims that aligned with their politics versus claims that opposed them. Okay, moment of truth. What happened when people got that high-quality, helpful, discursive evidence for a claim that went against their political grain? This is arguably one of the most hopeful findings in the paper. When participants were given that helpful discursive evidence, the study found no significant difference in the overall accuracy of their judgments between claims that matched their politics and claims that opposed them. Wait, really? No significant difference. So the evidence worked just as well, even when it contradicted their political bias. That's what their data showed, yes. When the evidence was high quality and directly helpful for judging veracity and, crucially, presented without that normative true-false judgment, people were able to use it effectively, regardless of their prior political alignment with the claim. That actually gives me some hope. It directly challenges that cynical view that confirmation bias is just insurmountable, that we're all hopelessly trapped in our bubbles. It does. It suggests that the way information is presented matters immensely. If you take away the commanding tone, the judgment, and instead provide clear, useful, informational evidence, you seem to unlock people's ability to engage their own reasoning. It suggests they can change their assessment, even on topics they care about politically. So let's try to boil this down. What are the big takeaways for someone listening, trying to navigate the information landscape? Okay, first, discursive evidence, just providing the relevant info without the judgment, generally works better than simple true-false flags. It respects your ability to think for yourself and aims for that deeper central route processing. Right, avoids the reactance trap. Second, the strength, specifically the helpfulness of that evidence, is absolutely critical. You need information that directly helps you assess the truth, not just related noise. Quality over just quantity or relevance. Third, even a small nudge towards a critical mindset can significantly boost the usefulness of messier, automatically gathered evidence like search results. It helps you sift through the noise. And maybe the most encouraging part. The most encouraging part is that good evidence, presented well, seems capable of overcoming even strong confirmation biases, like political leanings. It's not a magic bullet, but it shows rational assessment is possible. But there's that flip side, the ethical caveat you mentioned. Yes. The finding that low-strength, irrelevant evidence can be used to decrease belief in true things is a serious warning. It highlights a potential disinformation tactic, weaponizing noise to sow doubt. So where does this leave us? It feels like there's a path forward, but also challenges. Definitely. And it points towards a really provocative thought, especially when we think about the future, about technology. Remember study 2. They found that automatically generated, uncurated evidence, the messy stuff, when it was combined with that simple priming task to induce critical thinking, it became nearly as effective as the carefully human-curated evidence in boosting overall accuracy. Okay, so automation plus a mental nudge is powerful. It suggests a significant role for AI and automated systems in the future. But the challenge isn't just finding related information online. That's relatively easy now. The challenge is? The challenge is teaching AI to do what the researchers did manually in Study 3, to distinguish the truly helpful evidence items from the merely related or irrelevant ones at massive scale, to filter out the noise that actively harms judgment and erodes trust. So not just a search engine, but an AI-powered evidence curator. Kind of. Imagine a future news judgment support system. You encounter a claim, you click a button, an advanced AI instantly scans the web, filters the vast sea of results, extracts only the high-strength, genuinely helpful pieces of evidence. Okay. And maybe, just before presenting that curated evidence to you, it gives you a very small, simple task, perhaps something like a modern recap TCHA, but designed to subtly activate that critical mindset we talked about. Wow. Combining the AI filtering with the psychological priming. Exactly. How might that kind of system blending sophisticated AI for evidence, sifting with insights from behavioral science about mindset, how might that fundamentally change how we all consume information, how we combat misinformation on a global scale? That's a huge question. A system that doesn't tell you what to think, but gives you the best tools to think for yourself and primes you to use them. It's a direction this research points towards. It's definitely something to ponder. So maybe the final thought for you listening is to reflect on your own habits. When you see a claim online, do you tend to rely on the quick shortcut of a flag or a headline? Or do you take that extra moment,
Maybe do that quick search and consciously look for the helpful, discursive evidence beneath the surface. It's something to think about. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো, অনলাইনে একটা খবর দেখলেন, হয়তো খুব চমকে দেওয়ার মতো, কিন্তু মনে একটা খটকা। এটা কি সত্যি নাকি বানানো? আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা হয়, তাই না? আমরা হয়তো চট করে গুগলে সার্চ করি, কয়েকটা লিঙ্ক দেখি, কিন্তু তাতে কি সবসময় বোঝা যায় কোনটা আসল কোনটা নকল? এই যে নিজে নিজে প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা, এটা কি সত্যি আমাদের সঠিক খবর চিনতে সাহায্য করে নাকি আরও বিভ্রান্ত করে? এটা আজকের ডিজিটাল যুগে একটা খুবই জরুরি প্রশ্ন। তথ্যের এই যে সাগর, এখানে কোনটা সত্যি কোনটা বানানো তা বোঝা আসলেই কঠিন। আর নিজে নিজে তথ্য খুঁজলেই যে সবসময় সঠিক উত্তর মেলে তা কিন্তু নয়। ঠিক এই জটিল প্রশ্নটা নিয়ে আজকের আলোচনা। আমরা কথা বলবো একটা অসাধারণ গবেষণা প্রবন্ধ নিয়ে, যা এই বিষয়টির গভীরে গিয়েছে। হ্যাঁ, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বখ্যাত MIS কোয়ার্টারলি জার্নালে। যারা একাডেমিক জগতের খোঁজখবর রাখেন তারা হয়তো জানেন এটি ফিনান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত সেরা 50টি জার্নালে, FT 50 লিস্টের একটি। একদম। এর মান এবং গুরুত্ব কিন্তু অত্যন্ত উঁচু। হ্যাঁ, কাজটি সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এর লেখক হলেন আবায়োমি বাইয়েরে, যিনি কুইন্স ইউনিভার্সিটি কানাডা এবং কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুল ডেনমার্ক এই দুই প্রতিষ্ঠানের সাথেই যুক্ত। আচ্ছা। তার সাথে আছেন কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুলের আরও 3 জন গবেষক, জ্যান এম বাওয়ার, ইভানা কনস্টান্টিউ এবং ড্যানিয়েল হারডট। বেশ অভিজ্ঞ একটা টিম, যারা নিজেরা গবেষণা করছেন বা করার কথা ভাবছেন, বিশেষ করে যারা এই পথে নতুন, তাদের জন্য আজকের আলোচনাটা খুব কাজের হবে বলে মনে হয়। আশা করা যায়। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব, আপনারা এই চ্যানেলটি অনুসরণ করুন বা নাই করুন, এই গভীর ভাবনার ও কঠোর পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে যাওয়া পিয়ার রিভিউড প্রবন্ধটি পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। অবশ্যই পড়া উচিত। আমরা চেষ্টা করব প্রবন্ধটির মূল বিষয়গুলো, যেমন গবেষকরা কিভাবে সমস্যাটা নিয়ে ভেবেছেন, থিওরিটা কি, কিভাবে তাদের ধারণা তৈরি করলেন, কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেন, ডেটা সোর্সিং, হ্যাঁ সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে কি ফলাফলে পৌঁছালেন, আর কোন পদ্ধতি ব্যবহার করলেন, এইগুলো সহজ করে তুলে ধরতে, যেন গবেষণার জগতে যারা নতুন আসছেন তারাও পুরো প্রক্রিয়াটা বুঝতে পারেন। তাহলে শুরু করা যাক। দেখুন, ভুয়া খবরের সমস্যা নিয়ে তো নতুন করে বলার কিছু নেই, আমরা সবাই জানি। কিন্তু সমস্যা হলো কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা সেটা আলাদা করাটা বেশ কঠিন। ঠিক। গবেষকরা বলছেন খবরের পাশে শুধু মিথ্যা বা ভুয়া লিখে দেওয়ায় সবসময় কাজ হয় না। একদমই না। অনেক সময় উল্টোটাও হয়। কেউ কেউ হয়তো এই মিথ্যে ট্যাগ দেখে খবরটা নিয়ে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ে, বা নিজের বিশ্বাসের সাথে না মিললে ট্যাগটাকে অবিশ্বাস করে। ওহ আচ্ছা। এটাকে বলা হয় ব্যাকফায়ার এফেক্ট। এর একটা কারণ হতে পারে কনফার্মেশন বায়াস। আমরা সাধারণত সেই তথ্যই খুঁজি বা বিশ্বাস করি যা আমাদের আগের ধারণার সাথে মেলে। কনফার্মেশন বায়াস। তাহলে উপায় কি? সরাসরি ভুল বলা যদি কাজ না করে, এই গবেষকরা কি অন্য কোনো পথের কথা বলছেন? হ্যাঁ, বলছেন। তারা একটা নতুন ধারণার প্রস্তাব করেছেন, যার নাম দিয়েছেন ডিসকার্সিভ এভিডেন্স। ডিসকার্সিভ এভিডেন্স মানে বিচারমূলক প্রমাণ। সহজ কথায় এর মানে হলো খবরটা সত্যি না মিথ্যা সেই সিদ্ধান্তটা ব্যবহারকারীর ওপর চাপিয়ে না দিয়ে তাকে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য বা প্রমাণ দেওয়া। আচ্ছা আচ্ছা। যাতে ব্যবহারকারী নিজেই সেই প্রমাণগুলো দেখে বিচার বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে। বেশ ইন্টারেস্টিং। অর্থাৎ মাছ ধরে দেওয়ার বদলে মাছ ধরার সরঞ্জাম বা কৌশলটা দেওয়া, তাই তো? অনেকটা তাই। এটা মানুষকে নিজের যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে। লেখকরা এখানে প্রাচীন গ্রিক দর্শন থেকে ডিয়ানোয়া ধারণাটির কথা এনেছেন। ডিয়ানোয়া? হ্যাঁ, যার অর্থ হল তথ্য বা যুক্তি থেকে ধাপে ধাপে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষমতা। এই ডিসকার্সিভ এভিডেন্স সেই ক্ষমতাটাকেই ব্যবহার করতে সাহায্য করে।
তাহলে গবেষকদের মূল লক্ষ্য ছিল দেখা যে এই বিচারমূলক প্রমাণ ব্যবহার করে মানুষের সত্য মিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা আসলেই বাড়ানো যায় কিনা। হ্যাঁ, এবং কোন ধরনের প্রমাণ দিলে সেটা সবচেয়ে ভালো কাজ করে, এটাই ছিল মূল প্রশ্ন। ঠিক। এই উত্তরগুলো পেতেই তারা পরপর 3টি পরীক্ষণ মানে এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করেন। যারা গবেষণায় নতুন তাদের জন্য একটু বলি, পরীক্ষণ হলো একটা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা যেখানে গবেষকরা নির্দিষ্ট কিছু কারণের প্রভাব পরীক্ষা করেন। কন্ট্রোলড এনভায়রনমেন্ট। ঠিক। এখানে কারণটা ছিল বিভিন্ন ধরনের ডিসকার্সিভ এভিডেন্স। তারা দেখতে চেয়েছিলেন মানুষকে কিভাবে প্রমাণ দিলে তারা সবচেয়ে ভালোভাবে সত্য মিথ্যা আলাদা করতে পারে। প্রথম পরীক্ষণে তারা কি করলেন, মানে স্টাডি 1-এ? প্রথম পরীক্ষণে মানে স্টাডি 1-এ তারা আমেরিকার কিছু সাধারণ মানুষকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন মেকানিক্যাল টার্ক মানে এমটার্ক থেকে যুক্ত করেন। আচ্ছা। এদের 22টি নিউজ ক্লিপ দেখানো হয় যার অর্ধেক সত্যি অর্ধেক মিথ্যা। এটা পলিটিফ্যাক্টের মতো ফ্যাক্ট চেকিং সাইট অনুযায়ী ঠিক করা। বেশ। প্রথমে কোনো প্রমাণ ছাড়াই তাদের বলতে বলা হয় কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা, একটা বেস লাইন তৈরি করা আর কি। আচ্ছা, তারপর? প্রমাণ দেওয়া হলো। হ্যাঁ। এরপর আবার খবরগুলো মূল্যায়ন করতে বলা হয়, কিন্তু এবার দলকে রকম প্রমাণ দেওয়া হয়। এক দলকে দেওয়া হয় কিউরেটেড এভিডেন্স। কিউরেটেড এভিডেন্স মানে বাছাই করা প্রমাণ? হ্যাঁ, নির্বাচিত প্রমাণ। এগুলো ছিল ফ্যাক্ট চেকিং সাইটের দেওয়া খবরের সংক্ষিপ্ত সার, কিন্তু মনে রাখতে হবে চূড়ান্ত রায়টা মানে সত্যি বা মিথ্যা লেভেলটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ও আচ্ছা, শুধু সার সংক্ষেপটা। আর অন্য দলকে দেওয়া হয় আনকিউরেটেড এভিডেন্স বা অগোছালো প্রমাণ। এটা অনেকটা ধরুন গুগল সার্চ রেজাল্টের মতো, মানে যেমন আমরা সার্চ করলে দেখি স্নিপেট। একদম। খবরের শিরোনাম দিয়ে সার্চ করলে যেমন কয়েকটা লাইন দেখা যায়, তেমন কিছু সার্চ স্নিপেট। তবে এখান থেকেও সরাসরি রায় নির্দেশ করে এমন শব্দ বা বাক্য বাদ দেওয়া হয়েছিল। ইন্টারেস্টিং ডিজাইন। তো ফলাফল কি এলো? কোন প্রমাণটা কাজে দিল? হাইপোথেসিস H1A আর H1B কি সাপোর্ট পেল? সেটা মানুষের সামগ্রিকভাবে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়েছে। হ্যাঁ, কিছুটা। বিশেষ করে সত্যি খবরকে সত্যি বলে চেনার ক্ষেত্রে এটা সাহায্য করেছে। মানে H1A সাপোর্টেড হয়েছে। আচ্ছা, আর আনকিউরেটেড বা সার্চ রেজাল্টের মতো প্রমাণ H1B'র কি হলো? ওইখানেই তো মজাটা। সেটা মানে আনকিউরেটেড এভিডেন্স সামগ্রিকভাবে যাচাই ক্ষমতা বাড়াতে পারেনি, বরং একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটল। কিরকম? আনকিউরেটেড প্রমাণ সত্যি খবরকে চিনতে কিছুটা সাহায্য করলেও এটা মিথ্যে খবরকে ভুল করে সত্যি ভাবার প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। বলেন কি? গুগল সার্চের মতো প্রমাণ দেখে মানুষ মিথ্যাকে সত্যি ভাবছে, এটা তো বেশ চিন্তার বিষয়। হ্যাঁ, বেশ চিন্তার। গবেষকরা একে বলছেন ইলিউজারি ট্রুথ এফেক্ট। ইলিউশনারি ট্রুথ এফেক্ট? হ্যাঁ, বা বিভ্রমকারী সত্যের প্রভাব। এর মানে হলো একটা মিথ্যে জিনিস বারবার দেখলে বা সে সম্পর্কিত কিছু অস্পষ্ট অগোছালো প্রমাণ দেখলে সেটা পরিচিতির কারণে সত্যি বলে মনে হতে শুরু করে। ও। আনকিউরেটেড প্রমাণে যেহেতু অনেক অগোছালো তথ্য ছিল, মিথ্যে খবরের শিরোনাম বা অংশবিশেষ বারবার চোখে পড়ায় এই প্রভাবটা তৈরি হতে পারে। তাই H1B সাপোর্ট পায়নি, বরং উল্টো ফল দেখা গেছে। তার মানে সাধারণ সার্চ রেজাল্ট সবসময় সাহায্য নাও করতে পারে, উল্টো ক্ষতিও করতে পারে। তাহলে সমাধান কি? এই আনকিউরেটেড বা অগোছালো প্রমাণ কি কোনোভাবেই কাজে লাগানো যায় না? এই প্রশ্নটাই গবেষকদের দ্বিতীয় পরীক্ষণের দিকে নিয়ে যায়, মানে স্টাডি 2। তারা ভাবলেন, আচ্ছা, মানুষকে যদি খবর মূল্যায়নের আগে একটু মানে সমালোচনামূলক বা ক্রিটিক্যাল মানসিক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে কি তারা এই আনকিউরেটেড বা অগোছালো প্রমাণগুলো আরও ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবে? ওই ইলিউজারি ট্রুথ এফেক্টের প্রভাব কি কমানো যাবে? মানসিক অবস্থা বদলানো, সেটা কিভাবে করলেন তারা? বেশ কঠিন কাজ তো। তারা একটা কৌশল ব্যবহার করলেন যাকে বলে প্রাইমিং। হ্যাঁ, মানসিক প্রস্তুতি। পরীক্ষার শুরুতে কিছু অংশগ্রহণকারীকে সত্য মিথ্যা সম্পর্কিত কয়েকটি শব্দ দেওয়া হলো, যেমন সত্যি, আসল, সৎ, এবং সেগুলোর বিপরীত শব্দ লিখতে বলা হলো। আচ্ছা, মানে বিপরীত শব্দ লেখার মাধ্যমে তাদের ফোকাসটা সত্য মিথ্যার দিকে নিয়ে যাওয়া। ঠিক। উদ্দেশ্য ছিল অবচেতনভাবে তাদের মনে সত্য মিথ্যার ধারণাটাকে একটু উস্কে দেওয়া, যাতে তারা খবর পড়ার সময় একটু বেশি সজাগ ও সমালোচক হয়। আর কন্ট্রোল গ্রুপ? অন্য একটা দলকে মানে কন্ট্রোল গ্রুপকে সাধারণ কিছু শব্দ দেওয়া হলো যাদের সাথে সত্য মিথ্যার সম্পর্ক নেই,
যেমন ধরুন টেবিল, চেয়ার এরকম। বুঝেছি। তারপর আগের মতোই কিউরেটেড আর আনকিউরেটেড প্রমাণ দিয়ে খবর যাচাই করতে বলা হলো। হ্যাঁ, এবং এবার ফলাফলটা ছিল সত্যিই চমকপ্রদ। মানে হাইপোথেসিস H2A আর H2B পরীক্ষা করা হলো। কি রকম চলক? দেখা গেল যাদের প্রাইমিং করা হয়েছিল, অর্থাৎ যাদের মনে সত্য মিথ্যার ধারণা জাগানো হয়েছিল, তারা আনকিউরেটেড এভিডেন্স ব্যবহার করে তাদের সামগ্রিক যাচাই ক্ষমতা বেশ খানিকটা উন্নত করতে পেরেছে। সত্যি? তার মানে একটু ক্রিটিক্যাল বা সমালোচনামূলক মানসিকতা তৈরি করতে পারলে সাধারণ সার্চ রেজাল্টের মতো অগোছালো প্রমাণও কাজে আসে। H2A সাপোর্ট পেল। ঠিক তাই। প্রাইমিংয়ের পরে আনকিউরেটেড এভিডেন্স প্রায় কিউরেটেড এভিডেন্সের মতোই কার্যকর হয়ে উঠেছিল সামগ্রিক বিচারে। H2A পুরোপুরি সাপোর্টেড। বাহ! কিন্তু কিউরেটেড এভিডেন্সের ক্ষেত্রে সেখানেও কি প্রাইমিং কাজ করেছে? H2B না। আরেকটা মজার বিষয় হলো, কিউরেটেড এভিডেন্সের ক্ষেত্রে এই প্রাইমিংয়ের তেমন কোনো অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায়নি, মানে H2B সাপোর্ট পায়নি। আচ্ছা, এটা থেকে কি বোঝা যায়? কেন এমন হলো? মনে হচ্ছে যখন প্রমাণগুলো অগোছালো বা মিশ্রিত থাকে, মানে আনকিউরেটেড, তখন একটু বাড়তি মনোযোগ বা সমালোচনামূলক মানসিকতা আমাদের সঠিক পথটা খুঁজে পেতে সাহায্য করে। লজিক্যাল। কিন্তু প্রমাণ যদি আগে থেকে বেশ গোছানো থাকে, মানে কিউরেটেড, তখন হয়তো অতিরিক্ত মানসিক প্রস্তুতির আর প্রয়োজন হয় না, কাজটা তো সহজ হয়ে গেছে। ঠিক। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, শুধু প্রাইমিং কিন্তু একা কোনো কাজ করেনি। মানে প্রমাণ ছাড়া শুধু মানসিক প্রস্তুতি যাচাই ক্ষমতা বাড়ায়নি। ও আচ্ছা, প্রমাণ লাগবেই। হ্যাঁ, অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতি আর বিচারমূলক প্রমাণ দুটো একসাথে কাজ করেছে, বিশেষ করে অগোছালো প্রমাণের ক্ষেত্রে। বেশ পরিষ্কার হলো। তাহলে প্রমাণের ধরন, মানে কিউরেটেড বনাম আনকিউরেটেড, এবং মানসিক প্রস্তুতি বা প্রাইমিং দুটোই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এরপর তৃতীয় পরীক্ষণে, মানে স্টাডি 3-তে নিশ্চয়ই তারা আরও গভীরে গিয়েছেন। ঠিক। তৃতীয় পরীক্ষণটা ছিল সবচেয়ে বিস্তারিত এবং এর বেশ কয়েকটা লক্ষ্য ছিল। প্রথমত, আগের দুটির পরীক্ষার ফলাফল আরও নিশ্চিত করা, রিলায়েবিলিটি চেক। হ্যাঁ। দ্বিতীয়ত, তারা দেখতে চাইলেন প্রমাণের শক্তি বা কোয়ালিটির কি কোনো প্রভাব আছে, সব প্রমাণ কি সমান কার্যকর। আচ্ছা, প্রমাণের শক্তি। আর তৃতীয়ত, একটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন, পরীক্ষা করা মানুষ কি তার নিজের রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গেলেও উপযুক্ত প্রমাণ পেলে মত বদলায়, নাকি আমরা যা বিশ্বাস করতে চাই তাই আঁকড়ে ধরে থাকি? ওহ, এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আচ্ছা, প্রমাণের শক্তি বলতে ঠিক কি বোঝালেন তারা? তারা বিচারমূলক প্রমাণগুলোকে তাদের কার্যকারিতা অনুযায়ী 3টি ভাগে ভাগ করলেন। 3টে ভাগ? হ্যাঁ। 1, হেল্পফুল বা সহায়ক প্রমাণ, যা সরাসরি খবরটা যাচাই করতে কাজে লাগে, স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। 2, রিলেটেড বা প্রাসঙ্গিক প্রমাণ, যা খবরের মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু সরাসরি যাচাই করতে সাহায্য করে না, হয়তো ঘটনার প্রেক্ষাপট জানায় কিন্তু সত্যি মিথ্যা বলে না। আচ্ছা, আর 3 নম্বর? 3 নম্বর হল ইররেলেভেন্ট বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ, যার সাথে খবরের কোনো সম্পর্কই নেই। ওকে, হেল্পফুল, রিলেটেড, ইররেলেভেন্ট। হ্যাঁ, এইভাবে তারা প্রমাণের শক্তি মাপলেন। হেল্পফুল হলো সবচেয়ে শক্তিশালী আর ইররেলেভেন্ট সবচেয়ে দুর্বল। বোঝা গেল। আর মানুষের নিজের বিশ্বাস বা রাজনৈতিক পক্ষপাতের ব্যাপারটা কিভাবে দেখলেন? এবার তারা আমেরিকার দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের, মানে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট, তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে যায় এমন কিছু সত্যি এবং মিথ্যা খবর ব্যবহার করলেন। সাথে কিছু অরাজনৈতিক খবরও ছিল। বেশ কন্ট্রোভার্সিয়াল খবরও ছিল নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, ছিল। তারা দেখতে চাইলেন অংশগ্রহণকারীর নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে খবরের বক্তব্য মিলছে কি মিলছে না, সেটার উপর প্রমাণের কার্যকারিতা নির্ভর করে কি করে না। আর উত্তরের পদ্ধতি? আর এবার তারা শুধু হ্যাঁ না উত্তর না নিয়ে 1 থেকে 7 পর্যন্ত একটা স্কেল ব্যবহার করলেন, যেখানে 1 মানে পুরোপুরি মিথ্যা, 7 মানে পুরোপুরি সত্যি। এতে করে বিশ্বাসের মাত্রাটাও বোঝা যায়। গ্রেডেড রেসপন্স, খুব ভালো। হ্যাঁ, আরও ন্যূনতমান তথ্য পাওয়া যায়। আর একটা কন্ট্রোল গ্রুপ তো ছিলই, যারা কোনো প্রমাণ ছাড়াই দুবার খবরগুলো মূল্যায়ন করে। বেশ বিস্তৃত একটা ডিজাইন। এই সবচেয়ে বিস্তারিত পরীক্ষার ফলাফল কি ছিল? বিশেষ করে প্রমাণের শক্তি আর রাজনৈতিক পক্ষপাত নিয়ে কি জানা গেল? হাইপোথিসিস H3A আর H3B কি বলছে? এখানে কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছুটা অপ্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া গেছে।
প্রথমত প্রমাণের শক্তি নিয়ে, মানে H3A। দেখা গেল যখন অংশগ্রহণকারীদের অন্তত একটি হেল্পফুল বা সহায়ক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তাদের যাচাই ক্ষমতা বেড়েছে। আচ্ছা, সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে যখন দুটো প্রমাণই হেল্পফুল ছিল, অর্থাৎ প্রমাণের শক্তি যখন সবচেয়ে বেশি। H3A বেশ ভালোভাবে সাপোর্টেড। আর যখন দুর্বল বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ দেওয়া হলো, মানে রিলেটেড বা ইররিলেভেন্ট? এখানেই আসল চমকটা। যখন শুধু রিলেটেড বা ইররিলেভেন্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ প্রমাণের শক্তি যখন কম বা একেবারে নেই, তখন সামগ্রিক যাচাই ক্ষমতা বাড়ার বদলে কমার প্রবণতা দেখা গেছে। কমে গেছে বলেন কি? হ্যাঁ, বিশেষ করে সত্যি খবরকে ভুল করে মিথ্যে ভাবার প্রবণতা বেড়েছে। গবেষকরা একে বলছেন উইক এভিডেন্স এফেক্ট। উইক এভিডেন্স এফেক্ট, তার মানে কোনো দাবির পক্ষে দুর্বল বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ দেখাটা কোনো প্রমাণ না দেখার চেয়েও খারাপ হতে পারে। এটা তো খুবই অবাক করার মতো। ঠিক তাই, এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। এর মানে হলো ভুলভাল বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিলে মানুষ হয়তো আরও বেশি সন্দেহান হয়ে পড়ে, এমনকি সত্যি বিষয় নিয়েও। দ্বিতীয়ত, সত্যি বনাম মিথ্যা খবর যাচাইয়ের পার্থক্যটা আবারও স্পষ্ট হলো। সহায়ক প্রমাণ সত্যি এবং মিথ্যা উভয় ধরনের খবর যাচাইয়ে উন্নতি আনলেও সত্যি খবরের ক্ষেত্রে উন্নতির মাত্রা ছিল বেশি। আচ্ছা। অন্যদিকে দুর্বল প্রমাণ, মানে আনহেল্পফুল এভিডেন্স, সত্যি খবরের প্রতি মানুষের সন্দেহ বাড়িয়েছে, কিন্তু মিথ্যা খবরের ক্ষেত্রে যাচাই ক্ষমতা সামান্য উন্নতি করেছে। কেন? সম্ভবত সন্দেহ বাড়ার কারণে মিথ্যাকে মিথ্যা বলার প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে। মানে দুর্বল প্রমাণ দেখে ভাবছে, দূর, এটা মনে হয় ভুয়া। ইন্টারেস্টিং। আর সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটা, রাজনৈতিক পক্ষপাত। মানুষ কি আসলেই নিজের বিশ্বাসের দেওয়ালে বন্দী? H3B কি পেল? এখানেই সম্ভবত সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক ফলাফলটা এসেছে। দেখা গেল যখন হেল্পফুল বা সহায়ক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তখন খবরটি অংশগ্রহণকারীর নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে মিলুক বা না মিলুক, তাদের যাচাই ক্ষমতার উন্নতিতে তেমন কোনো পার্থক্য হয়নি। সত্যি? তার মানে H3B সাপোর্টেড নয়? ঠিক, H3B সাপোর্ট পায়নি, মানে পক্ষপাতের প্রভাবটা শক্তিশালী প্রমাণের সামনে কাজ করেনি। ভালো এবং শক্তিশালী প্রমাণ পেলে মানুষ নিজের রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গেলেও সত্যকে গ্রহণ করতে বা নিজের মত পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক। এটা তো প্রচলিত ধারণার মানুষ যা বিশ্বাস করতে চায় তাই বিশ্বাস করে। তার মানে পক্ষপাত একেবারে অপ্রতিরোধ্য নয়? এই গবেষণা অনুযায়ী শক্তিশালী প্রমাণের সামনে অন্তত নয়। তবে এটাও ঠিক যে যখন কোনো প্রমাণ দেওয়া হয়নি বা দুর্বল প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, তখন কিন্তু পক্ষপাতে প্রভাব দেখা গেছে। ও আচ্ছা, তখন সেক্ষেত্রে নিজের মতের বিপক্ষের খবরে অংশগ্রহণকারীদের সন্দেহ বেড়েছে, আর সপক্ষের খবরে তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তাই প্রমাণটা ভালো হওয়াটা খুব জরুরি। প্রাইমিং বা মানসিক প্রস্তুতির প্রভাব কি এই তৃতীয় পরীক্ষাতেও দেখা গেছে? হ্যাঁ, প্রাইমিংয়ের ইতিবাচক প্রভাব এখানেও ছিল। বিশেষ করে যখন মিথ্যা খবর যাচাই করার জন্য সহায়ক প্রমাণ দেওয়া হয়, তখন প্রাইমিং করা গ্রুপের যাচাই ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি উন্নত হয়েছে। তাহলে এই তিনটি বিস্তৃত পরীক্ষণ থেকে আমরা মূল কি শিখলাম? যারা নতুন গবেষণা করছেন বা যারা শুধু জানতে চান ভুয়া খবর মোকাবিলার উপায় কি, তাদের জন্য সারসংক্ষেপটা কি হবে? আচ্ছা, কয়েকটা মূল বিষয় তাহলে দাঁড়ালো। 1. বিচারমূলক প্রমাণ বা ডিসকার্সিভ এভিডেন্স সত্যিই কাজ করে, তবে প্রমাণটা হেল্পফুল বা সহায়ক হতে হবে। মানে শুধু প্রমাণ দিলেই হবে না, কোয়ালিটি ম্যাটার্স। একদম। 2. দুর্বল বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ কিন্তু ভালোর চেয়ে খারাপ করতে পারে। ওই যে উইক এভিডেন্স এফেক্ট, এগুলো মানুষের মনে অহেতুক সন্দেহ বাড়িয়ে সত্যি খবরকেও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারে। তাই অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোকে খুব সতর্ক থাকতে হবে কী ধরনের প্রমাণ তারা খবরের সাথে জুড়ে দিচ্ছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। 3. সত্যি খবরকে সত্যি বলে চেনা আর মিথ্যা খবরকে মিথ্যা বলে বাতিল করা দুটো এক জিনিস নয়, এবং প্রমাণের প্রভাব দুই ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে। আমাদের শুধু মিথ্যা খবর ঠেকানো নয়, সত্যি খবর যেন মানুষ সহজে চিনতে ও বিশ্বাস করতে পারে, সেটাও নিশ্চিত করা জরুরি। হ্যাঁ, এটাও ঠিক। 4. মানসিক প্রস্তুতি বা ক্রিটিক্যাল মাইন্ডসেট, বিশেষ করে যখন তথ্য অগোছালো থাকে,
যেমন সাধারণ সার্চ রেজাল্ট যাচাই ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। প্রাইমিংয়ের ভূমিকাটা এখানে স্পষ্ট। আর 5 নম্বর, আর সবচেয়ে আসার কথা, মানুষ তার নিজের রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত ধারণার একেবারে দাস নয়। সঠিক ও শক্তিশালী প্রমাণ পেলে তারা বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। এটা সত্যি খুব পজিটিভ একটা ফাইন্ডিং। আচ্ছা, যারা গবেষণা করছেন বা শুরু করবেন তাদের জন্য এই পেপারের গবেষণা পদ্ধতির থেকেও তো অনেক কিছু শেখার আছে, তাই না? মেথোডোলজির দিক থেকে। অবশ্যই পদ্ধতিগত দিক থেকে এই পেপারটা নতুন গবেষকদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। যেমন তারা কিভাবে কন্ট্রোল গ্রুপ ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিসের প্রভাব আলাদা করেছেন, এটা খুব জরুরি। হ্যাঁ, বেসলাইন বোঝা যায়। কিভাবে এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করেছেন, কখন একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন অবস্থায় পরীক্ষা করেছেন উইদিন সাবজেক্ট ডিজাইন, কখন ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপকে ভিন্ন অবস্থায় রেখেছেন বিটুইন সাবজেক্ট ডিজাইন, দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে। এমটকের মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের সুবিধা এবং ডেটা কোয়ালিটি নিশ্চিত করার কৌশল, যেমন অ্যাটেনশন চেক ব্যবহার করা, সময়ের হিসাব রাখা, এগুলো খুব প্র্যাকটিক্যাল টিপস। ঠিক, ডেটা কোয়ালিটি তো অনলাইন স্টাডিতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। একদম। তারপর কখন বাইনারি রেসপন্স, হ্যাঁ না, আর কখন স্কেল 1 to 7 ব্যবহার করে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, এই সিদ্ধান্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, কখন কোনটা ব্যবহার করা উচিত। আর সবশেষে কিভাবে পরিসংখ্যান, যেমন এখানে OLS রিগ্রেশন ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা দিয়ে ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে পার্থক্যটা তাৎপর্যপূর্ণ কিনা সেটা বের করেছেন। পুরো প্রক্রিয়াটাই খুব গোছানো এবং সায়েন্টিফিক। তার মানে একটা জটিল সামাজিক সমস্যার সমাধানে কিভাবে কঠোর গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তার একটা চমৎকার উদাহরণ এই কাজটা। নিঃসন্দেহে নতুন গবেষকদের এটা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আজকের আলোচনাটা সত্যি ভাবাচ্ছে। যদি সরাসরি এটা ভুল বা এটা ঠিক ছাপ্পা মারার চেয়ে মানুষকে নিজে বিচার করার জন্য ভালো প্রমাণ দিলে তারা ভালো সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে গুগল, ফেসবুক বা অন্য প্ল্যাটফর্মগুলোর কি করা উচিত? তাদের কি উচিত নয় সরাসরি ফ্ল্যাগিংয়ের বদলে এই হেল্পফুল প্রমাণগুলো তুলে ধরার দিকে বেশি মনোযোগ দেয়া? এই গবেষণা তো সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। তবে এর সাথে আরও একটা গভীর প্রশ্ন জুড়ে যায়, তাই না? কি রকম? এই গবেষণা দেখালো মানুষ শক্তিশালী বা হেল্পফুল প্রমাণের ভিত্তিতে মত বদলাতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি এই হেল্পফুল প্রমাণ তৈরি বা খুঁজে বের করার কাজটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইকে দেওয়া হয়, এটা তো হতেই পারে। তখন প্রশ্ন উঠবে, এআই কি পারবে সবসময় নিরপেক্ষ এবং সত্যিই সহায়ক প্রমাণ খুঁজে বের করতে, নাকি সে নিজেই কোনো নতুন ধরনের পক্ষপাত, হয়তো আরও সূক্ষ্ম কোনো বায়াস তৈরি করে ফেলবে? খুব ভ্যালিড প্রশ্ন। অথবা আমরা যে দেখলাম দুর্বল বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ মানুষের মনে সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়, মানে উইক এভিডেন্স এফেক্ট, এই জ্ঞানের কি অপব্যবহার হতে পারে? কিভাবে? কেউ কি ইচ্ছে করে দুর্বল বা অপ্রাসঙ্গিক প্রমাণ ছড়িয়ে দিয়ে সত্যি খবরকেও মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য করে তোলার চেষ্টা করতে পারে, মানে ডিসইনফরমেশন ছড়ানোর নতুন কৌশল? একদম। এটাও একটা বড় ঝুঁকির জায়গা। এই প্রশ্নগুলো ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য এবং আমাদের ডিজিটাল সমাজের নীতি নির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা এবং একই সাথে নিজেদের বিচার বুদ্ধিকে সজাগ রাখা, এটাই হয়তো আগামী দিনের অন্যতম বড় লড়াই। অবশ্যই। এই বিষয়ে আরও গভীরে যেতে এবং নিজেদের ভাবনাকে আরও শানিত করতে আমরা আবারও মূল প্রবন্ধটি পড়ার অনুরোধ করব। লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन कुछ पढ़ा और फिर ठीक उसी के उलट कोई दावा दिख गया या कोई खबर इतनी अजीब लगी कि यकीन ही नहीं हुआ? हाँ, अक्सर होता है। जैसे वो पोलर वॉर्टेक्स वाली बात, क्या सच में मीडिया ने गढ़ दिया था? या फिर राष्ट्रपति ट्रंप की वो सीमा दीवार, उसकी लागत वाकई 1.5 एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी थी?
रोजमर्रा की सुलझन से हम सब गुजरते हैं, दिमाग चकरा जाता है ना, समझ नहीं आता। समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। बिल्कुल, ये आज के डिजिटल दौर की एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। जानकारी का जैसे समंदर है चारों तरफ, और उसमें से सच का मोती निकालना वो लगातार मुश्किल होता जा रहा है। हर आवाज अपनी तरफ खींच रही है। हाँ, पर कौन सी सच्ची है ये जानना वाकई आसान नहीं है। तो आज हम इसी उलझन की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर हम ऑनलाइन खबरों या दावों की सच्चाई को बेहतर तरीके से कैसे परख सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इस जानकारी के जाल में सही दिशा दिखा सके? हाँ, और इसी तलाश में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित शोध पत्र पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है फेक न्यूज और ट्रू न्यूज असेसमेंट, सत्यता के निर्धारण में डिस्कर्सिव एविडेंस का प्रेरक प्रभाव। और ये कोई साधारण शोध पत्र नहीं है। जैसा मुझे पता चला, ये विश्व प्रसिद्ध MIS क्वार्टरली जर्नल में प्रकाशित हुआ है। सही। अकादमिक दुनिया में ये जर्नल FT 50 लिस्ट में आता है, यानी इसे सबसे प्रभावशाली, सबसे ऊंचे दर्जे के शोध प्रकाशनों में गिना जाता है। बिल्कुल सही कहा। ये अपने आप में इस शोध की गंभीरता और इसके महत्व को दिखाता है। और इसके लेखक भी जाने माने विशेषज्ञ हैं। हाँ, इसमें हैं अबायोमी बायोरे, जो कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी और डेनमार्क के कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल से जुड़े हैं। फिर कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल से ही जैन M बाउर, आयोना कॉन्स्टेंटियो और डैनियल हार्डट भी हैं। इन सभी ने मिलकर इस अहम विषय पर काम किया है। हम सभी सुनने वालों से ये जरूर कहना चाहेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, पर अगर आप इस विषय में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो प्लीज समय निकालकर इस गहन और बारीकी से रिव्यू किए गए लेख को जरूर पढ़ें। हाँ, पीयर रिव्यूड आर्टिकल है ये। लिंक हमने शो नोट्स में दे दिया है। ये वाकई जानकारी का एक, कह सकते हैं, खजाना है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस शोध पत्र की जो मुख्य बातें हैं, इसके जो निष्कर्ष हैं, उन्हें बहुत ही सरल भाषा में समझे। हाँ, खासकर शायद उन लोगों के लिए जो अकादमिक शोध की दुनिया में नए हैं या जो अपनी रिसर्च यात्रा बस शुरू करने वाले हैं। सही। हम इस बात पर ध्यान देंगे कि शोधकर्ताओं ने इस जटिल सवाल को कैसे सुलझाने की कोशिश की, उनका नजरिया क्या था, मतलब सिद्धांत क्या था, उन्होंने जानकारी या डेटा कहां से और कैसे इकट्ठा किया, नतीजों का विश्लेषण कैसे किया, और उन्होंने कौन सा तरीका यानी कार्यप्रणाली अपनाई। बहुत अच्छा। तो चलिए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या की जड़ क्या है। ये ऑनलाइन जानकारी को परखने में चूक कहाँ से शुरू होती है? देखिए, बुनियादी समस्या तो यही है कि हम खासकर सोशल मीडिया जैसी जगहों पर अक्सर खबरों या दावों की सच्चाई का सही अंदाजा नहीं लगा पाते। जानकारी इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर फैलती है कि हर चीज की पुष्टि करना वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। और जो पारंपरिक तरीके हैं, जैसे किसी खबर पर फ्लैग लगा देना या चेतावनी लिख देना, वो भी हमेशा काम नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। कई स्टडीज में ये देखा गया है कि इन फ्लैग्स या चेतावनियों का असर वो मिला जुला होता है। मिला जुला? हाँ, और कभी कभी तो ये उल्टा असर भी कर जाते हैं। एक टर्म है इसके लिए, बैकफायर इफेक्ट। बैकफायर इफेक्ट? अच्छा, मतलब चेतावनी देने से लोग और ज्यादा मानने लगते हैं? कुछ मामलों में हाँ। अगर कोई खबर किसी की पहले से बनी सोच या विश्वास से मेल खाती है तो उसे झूठा बताने पर वो शायद उस चेतावनी पर यकीन ही ना करें। उन्हें लग सकता है कि ये उनकी सोच पर हमला है और वो उस खबर से और मजबूती से चिपक जाते हैं। ये मानवीय स्वभाव का एक पहलू है, कह सकते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। अगर चेतावनी काम नहीं करती तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर ये शोध पत्र एक नया और दिलचस्प रास्ता सुझाता है। ये बात करता है डिस्कर्सिव एविडेंस की। डिस्कर्सिव एविडेंस? हाँ, इसे हम समझने के लिए विमर्शक प्रमाण या शायद चर्चा आधारित साक्ष्य कह सकते हैं। विमर्शक प्रमाण सुनने में थोड़ा एकेडमिक सा है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझे? रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, किसी को सीधे तौर पर यह बताने के बजाय कि देखो ये खबर झूठी है या ये बिल्कुल सच है, आप उन्हें कुछ ऐसी जानकारी या सबूत के टुकड़े देते हैं जिन पर वो खुद सोच विचार कर सकें। अच्छा, उन्हें तौल सकें और फिर अपना नतीजा निकाल सकें। ओके, तो ये सीधे हुक्म चलाने जैसा नहीं, बल्कि जैसे किसी जासूसी कहानी में सुराख देते हैं ताकि पढ़ने वाला खुद सच तक पहुंच सके। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही। ये तरीका लोगों को सिर्फ एक लेबल जैसे फेक न्यूज का टैग मानने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और सबूतों को खुद परखने का मौका देता है।
उन्हें जानकारी के साथ ज्यादा गहराई से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक आधार भी है? हम ऐसा क्यों करते हैं भला? हाँ बिल्कुल। एक सिद्धांत है रिएक्टेंस थ्योरी। ये कहता है कि जब हमें लगता है कि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है या हमें कुछ खास तरीके से सोचने पर मजबूर किया जा रहा है तो हम विरोध करते हैं। हाँ, होता है ऐसा। तो सीधे फेक न्यूज़ का ठप्पा लगाना कई बार इसी विरोध को जगा सकता है। विमर्श कर प्रमाण इस विरोध को कम करता है, क्योंकि यह फैसला थोपता नहीं है, सोचने का सामान देता है। अच्छा, और कोई सिद्धांत भी काम करता है यहाँ? हाँ, एक और महत्वपूर्ण मॉडल है इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, यानी ELM। ये बताता है कि हमारा दिमाग जानकारी को दो मुख्य तरीकों से प्रोसेस करता है। दो तरीके? हाँ, एक है सेंट्रल रूट, जब हम ध्यान से गहराई से सोचते हैं, तर्क और सबूतों पर गौर करते हैं, जैसे कोई जरूरी फैसला ले रहे हों। ठीक है। दूसरा है पेरिफेरल रूट, जब हम ज्यादा सतही चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे खबर कौन बता रहा है, हेडलाइन आकर्षक है या नहीं, या क्या ये बात बहुत लोग कह रहे हैं। विमर्शक प्रमाण का मकसद हमें सेंट्रल रूट पर लाना है, यानी गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे हमारे सोचने के तरीके को ध्यान में रखकर ये समाधान सोचा गया है। तो शोधकर्ताओं ने ये पता कैसे लगाया कि ये विमर्शक प्रमाण वाकई काम करता है या नहीं? उन्होंने इसे परखा कैसे? इसके लिए उन्होंने बहुत ही सावधानी से 3 बड़े प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए। अकादमिक शोध में किसी विचार को परखने का ये एक स्थापित तरीका है। अच्छा, तो पहले प्रयोग में क्या किया गया? पहले प्रयोग में उन्होंने 2 तरह के विमर्शक प्रमाण की तुलना की। एक था क्यूरेटेड एविडेंस, यानी साफ सुथरा संपादित साक्ष्य। क्यूरेटेड? हाँ, ये जानकारी पॉलिटिफैक्ट जैसी जानी मानी फैक्ट चेकिंग वेबसाइटों से ली गई थी, लेकिन उसमें से अंतिम फैसला, जैसे सच, झूठ, पैंट्स ऑन फायर, वो हटा दिया गया था। बस तथ्य और विश्लेषण रखे गए थे। अच्छा, सिर्फ फैक्ट्स? हाँ। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था अनक्यूरेटेड एविडेंस, यानी असंपादित बिखरा हुआ साक्ष्य। ये वैसा था जैसा हमें गूगल जैसे सर्च इंजन पर कोई दावा खोजने पर नतीजों ने दिखता है, अलग अलग वेबसाइटों से लिए गए छोटे छोटे अंश, स्निपेट्स। ओके, और ये प्रयोग किन लोगों पर किया गया? इसके लिए अमेरिका स्थित अमेज़न मैकेनिकल टर्क यानी M-Turk प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं की मदद ली गई। ये एक ऑनलाइन जरिया है जहां शोधकर्ता अक्सर अपने अध्ययन के लिए प्रतिभागी ढूंढते हैं। प्रतिभागियों को 22 समाचार दावे दिखाए गए, 11 सच, 11 बिल्कुल झूठ है, और उन्हें रेट करने को कहा गया। एक बार बिना सबूत के, और फिर दूसरी बार इनमें से कोई एक तरह का सबूत, क्यूरेटेड या अनक्यूरेटेड, देखने के बाद। और लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये देखना था कि सबूत मिलने पर उनकी सच झूठ पहचानने की क्षमता, उनकी एक्यूरेसी कितनी बदलती है। समझ गई, ये पहला कदम था। फिर दूसरे प्रयोग की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरे प्रयोग का मकसद था पहले के नतीजों की पुष्टि करना, रेप्लिकेट करना, और साथ में एक नई चीज जोड़ना। क्या लोगों की तात्कालिक मानसिकता, माइंडसेट बदलने से भी कोई फर्क पड़ता है? मानसिकता बदलना वो कैसे किया उन्होंने? उन्होंने प्राइमिंग नाम की एक तकनीक इस्तेमाल की। सबूत देखने से ठीक पहले प्रतिभागियों को एक छोटा सा दिमागी काम दिया गया। कुछ शब्दों के विलोम शब्द, एंटोनिम बताने थे। अच्छा। इरादा ये था कि लोग अनजाने में ही सही, सच और झूठ के बारे में थोड़ा सोचने लगें और सबूतों को ज्यादा आलोचनात्मक, क्रिटिकल नजरिए से देखें। दिलचस्प। और इस बार इनाम भी था? हाँ, इस बार सही जवाब देने पर थोड़ा आर्थिक इनाम भी रखा गया था। ओके, और तीसरा प्रयोग, वो इन सब से कैसे अलग था? तीसरा प्रयोग सबसे ज्यादा डिटेल था। इसका मकसद ये समझना था कि सबूत का ठीक ठीक कौन सा पहलू है जो असर डालता है। क्या सिर्फ विषय से जुड़ा होना काफी है, या सबूत का मददगार, हेल्पफुल होना जरूरी है? इसने पिछले प्रयोगों की कुछ संभावित कमियों को भी दूर करने की कोशिश की, जैसे सबूत कितना लंबा है या किस स्रोत से है, इसका असर ना पड़े। और इसमें कंट्रोल ग्रुप भी था, जिन्हें कोई सबूत नहीं दिया गया ताकि तुलना सटीक हो सके। तो इसमें सबूतों को कैसे बांटा गया था? इसमें सबूतों को उनकी ताकत या कह ले मददगारिता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है। पहला, इररिलेवेंट, जो दावे से बिल्कुल अप्रासंगिक थे। ठीक है। दूसरा, रिलेटेड, जो विषय से जुड़े तो थे पर सच झूठ तय करने में सीधी मदद नहीं करते थे। ओके। और तीसरा, हेल्पफुल, जो वाकई दावे की सच्चाई या झूठ को समझने में सहायक थे। और प्रतिभागियों ने क्या किया इस बार? उन्होंने 18 दावों को रेट किया, इस बार 7 पॉइंट स्केल पर। मतलब वो कितना सच मानते हैं। और हर दावे के साथ उन्हें 2 सबूतों का मिश्रण दिया गया,
जैसे हेल्पफुल प्लस इररिलेवेंट या रिलेटेड प्लस रिलेटेड वगैरह। अच्छा, कॉम्बिनेशन में। हाँ, इससे ये पता लगाया जा सका कि अलग अलग क्वालिटी वाले सबूतों का मिश्रण कैसे काम करता है। इस बार दावों में राजनीतिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया, कुछ गैर राजनीतिक, कुछ रिपब्लिकन समर्थक, कुछ डेमोक्रेट समर्थक, और सबसे अहम, सभी दावों और सबूतों की बहुत बारीकी से जांच की गई थी ताकि वे वाकई अपनी श्रेणी में फिट बैठते हों, सच, झूठ, हेल्पफुल, रिलेटेड, इररिलेवेंट। वाह, ये तो वाकई बहुत सदा हुआ और गहरा काम लगता है। इतने सारे प्रयोगों और इतनी बारीकी से जांच के बाद आखिर पता क्या चला? क्या ये विमर्शक प्रमाण वाकई कारगर हैं? हाँ, नतीजे बहुत दिलचस्प और कई मायनों में आंखें खोलने वाले थे। कुछ बातें तो वैसी थी जैसी उम्मीद थी, पर कुछ नतीजे थोड़े हैरान करने वाले भी थे। सबसे पहली और मुख्य बात क्या सामने आई? सबसे पहला और स्पष्ट नतीजा ये था, सबूत काम करता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता या मददगारिता बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब लोगों को क्यूरेटेड या हेल्पफुल सबूत दिए गए तो उनकी सच और झूठ को पहचानने की क्षमता काफी बढ़ गई। दोनों तरह की खबरों के लिए, सच और झूठ। हाँ, ये सुधार सच्ची खबरों को सच मानने और झूठी खबरों को झूठ मानने दोनों में देखा गया। यानी अच्छे ठोस सबूत हमें सही दिशा दिखाते हैं। और जब सबूत अनक्यूरेटेड या कमजोर थे तब क्या हुआ? यहीं पे शायद चीजें पेचीदा हुई। बिल्कुल, यहाँ नतीजे थोड़े मिले जुले और कह सकते हैं चिंताजनक थे। शुरू के प्रयोगों में अनक्यूरेटेड सबूत, जैसे वो सर्च रिजल्ट्स वाले, उन्होंने सच्ची खबरों को पहचानने में तो थोड़ी मदद की, लेकिन झूठी खबरों के मामले में सटीकता कम कर दी। ऐसा क्यों? सबूत तो थे ना। हाँ, पर ऐसा लगा जैसे सिर्फ कुछ सबूतों का होना ही, भले ही वो बिखरे हुए हों या सीधे मददगार ना हों, लोगों को उस दावे पर ज्यादा यकीन करने पर मजबूर कर रहा था, चाहे वो दावा झूठा ही क्यों ना हो। अच्छा, शायद ये इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट जैसा कुछ है। मतलब किसी चीज के बारे में बार बार जानकारी देखने से, भले ही वो पुख्ता ना हो, हमें वो सच लगने लगती है। जैसे ऑनलाइन किसी झूठी खबर के बारे में कई लिंक दिख जाएं तो बिना पढ़े ही शायद लगने लगता है कि कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। और तीसरे प्रयोग में जब सबूत जानबूझकर अनहेल्पफुल दिए गए, मतलब सिर्फ रिलेटेड या इररिलेवेंट, तभी सटीकता कम हुई। और ये कमी सच्ची खबरों के मामले में ज्यादा देखी गई। सच्ची खबरों में? हाँ, मानो कमजोर या अप्रासंगिक सबूत देखकर लोगों का शक बढ़ गया और उन्होंने सच्ची खबरों पर भी संदेह करना शुरू कर दिया। इसे शायद वीक एविडेंस इफेक्ट कह सकते हैं। जब आपको किसी दावे के पक्ष में उम्मीद से कमजोर सबूत मिलते हैं तो आपका उस दावे पर यकीन कम हो जाता है, भले ही वो सच हो। ये तो ध्यान देने वाली बात है कि कमजोर सबूत फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। अच्छा, ये तो सबूत की क्वालिटी की बात हुई। और क्या पता चला? दूसरा अहम नतीजा प्राइमिंग या वो जो मानसिक तैयारी थी उससे जुड़ा था। हाँ, वो विलोम शब्द वाली एक्सरसाइज। हाँ, जब लोगों को उस तरह से आलोचनात्मक मानसिकता में लाया गया तो उन्होंने अनक्यूरेटेड या मिले जुले सबूतों का बेहतर इस्तेमाल किया। उनकी सटीकता इन मामलों में सुधर गई। इसका मतलब है कि अगर जानकारी थोड़ी धुंधली या मिली जुली हो तो हमारा सतर्क या आलोचनात्मक होना ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, अगर सबूत खुद ही बहुत मजबूत और स्पष्ट थे, क्यूरेटेड या हेल्पफुल, तो प्राइमिंग का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब सबूत कमजोर या अस्पष्ट थे, तब थोड़ा ज्यादा ध्यान से सोचने की मानसिकता मददगार साबित हुई। और क्या सच और झूठ को पहचानने में कोई अंतर दिखा? क्या हम दोनों को एक ही तरह से परखते हैं? नहीं, यहीं पर तीसरा दिलचस्प नतीजा सामने आया। एक तरह की विषमता, एसिमेट्री। मददगार सबूत मिलने पर लोगों को ये यकीन दिलाना ज्यादा आसान था कि सच्ची खबर वाकई सच है। अच्छा। लेकिन झूठी खबर को झूठ मनवाना उतना आसान नहीं था। यानी सच को सच साबित करने में अच्छे सबूत ज्यादा प्रभावित है। और इसका उल्टा, जब सबूत मददगार नहीं थे, जब अनहेल्पफुल सबूत दिए गए तो लोगों ने सच्ची और झूठी दोनों तरह की खबरों पर ज्यादा शक किया। लेकिन यहाँ भी विषमता थी, सच्ची खबरों पर शक ज्यादा बढ़ा। ये एक खतरा है कि कहीं हम इतने शक्की ना हो जाएं कि सही जानकारी पर भी यकीन करना छोड़ दें। जरूर से ज्यादा संदेह भी जानकारी के माहौल के लिए अच्छा नहीं है। ये वाकई एक संतुलन बनाने वाली बात है। और चौथा नतीजा, आपने कहा था कुछ हैरान करने वाला भी था। हाँ, चौथा नतीजा शायद सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला है। ये मोटिवेटेड रीजनिंग की जो धारणा है उसको चुनौती देता है। मोटिवेटेड रीजनिंग मतलब हम वही मानते हैं जो मानना चाहते हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही कि हम अक्सर सबूतों को इस तरह से देखते हैं जो हमारी पहले से बनी राय या पसंद का समर्थन करे। तो इस शोध ने इसे कैसे चुनौती दी? तीसरे प्रयोग में यह पाया गया कि जब लोगों को हेल्पफुल विमर्शक प्रमाण दिया गया तो उन्होंने अपनी राय बदली और खबर की सच्चाई को ज्यादा सटीक रूप से पहचाना, भले ही वह खबर उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ जाती हो। सच में?
यानी अगर कोई एक पार्टी का समर्थक है और उसे दूसरी पार्टी से जुड़ी किसी सच्ची खबर के पुख्ता सबूत दिए जाएं, तो वो उसे सच मानेगा विचारधारा के बावजूद? हाँ, नतीजों ने यही दिखाया। डेमोक्रेट समर्थक ने रिपब्लिकन समर्थक सच्ची खबर को सच माना और रिपब्लिकन समर्थक ने डेमोक्रेट समर्थक सच्ची खबर को। ये इस बात का मजबूत संकेत है कि लोग सिर्फ वही नहीं मानते जो वे मानना चाहते हैं। अगर उन्हें ठोस, मददगार और समझने लायक सबूत मिलें तो वे अपनी राजनीतिक पक्षधरता से ऊपर उठकर भी सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। ये पिछले कई शोधों से थोड़ा अलग और ज्यादा आशावादी नजरिया पेश करता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। तो ये सारी बातें जानना, प्रयोग कैसे हुए, क्या नतीजे निकले, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है जो अभी शोध की दुनिया को समझना शुरू कर रहा है या बस एक जागरूक नागरिक के तौर पे जानकारी को बेहतर समझना चाहता है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला, ये अकादमिक शोध की प्रक्रिया को समझने का एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे किसी जटिल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं, प्रयोग डिजाइन किए जाते हैं और सावधानी से नतीजों का विश्लेषण होता है। और रिसर्च करने के तरीके के बारे में, मतलब मेथोडोलॉजी। बिल्कुल। दूसरा, ये अच्छी कार्य प्रणाली मेथोडोलॉजी के महत्व को उजागर करता है। जैसे कंट्रोल ग्रुप क्यों जरूरी है, बाहरी कारकों, कंफाउंडिंग फैक्टर्स को कैसे नियंत्रित किया जाता है, जैसे यहाँ सबूत की लंबाई या स्रोत के असर को हटाना, और इस्तेमाल की जा रही सामग्री, खबरें, सबूत, उनकी वैधता जांचना कितना अहम है। ये सब अच्छी रिसर्च की नींव हैं। सिद्धांतों के बारे में क्या सीखा जा सकता है? तीसरा, ये दिखाता है कि कैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे ELM, रिएक्टेंस थ्योरी को जमीनी समस्याओं जैसे फेक न्यूज पर लागू करके उनकी परख की जा सकती है। ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं रहते, बल्कि वास्तविक दुनिया को समझने में मदद करते हैं। चौथा, ये डेटा विश्लेषण की बारीकियों को सिखाता है। सिर्फ औसत नतीजे देखना काफी नहीं, बल्कि अलग अलग स्थितियों में क्या हो रहा है, सच बनाम झूठ, अलग अलग सबूत, इसे समझना जरूरी है। और हम सबके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में। और आखिर में ये हम सबको ऑनलाइन जानकारी को ज्यादा समझदारी से देखने का एक व्यावहारिक नजरिया देता है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ हेडलाइन या किसने शेयर किया ये देखकर यकीन ना करें। थोड़ा रुकें, देखें कि क्या दावे के समर्थन में कोई सबूत है, और अगर है तो वो कितना मजबूत, कितना प्रासंगिक और कितना मददगार है। क्या वो सिर्फ विषय से जुड़ा है या वाकई कुछ साबित करता है? तो अगर हम सारी बातों का सार निकालें तो कह सकते हैं कि लोगों को सीधे सच या झूठ बताने के बजाय उन्हें सोचने के लिए मददगार सबूत देना ज्यादा कारगर हो सकता है। बिल्कुल, खासकर जब वो सबूत ठोस, स्पष्ट और सीधे दावे से जुड़े हों। लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी है कि कमजोर, अप्रासंगिक या सिर्फ विषय से जुड़े सबूत वो फायदे की जगह उल्टा हमें और ज्यादा भ्रमित कर सकते हैं। यहाँ तक कि सच्ची खबरों पर भी हमारा शक बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद थोड़ा आलोचनात्मक या सतर्क होकर जानकारी को देखना, खासकर जब वो अस्पष्ट लगे, वो मददगार हो सकता है। हाँ, शोध तो यही इशारा करता है। और सबसे सकारात्मक बात, जैसा हमने कहा, यह है कि ठोस और मददगार सबूतों में वो ताकत है कि वे लोगों को उनके गहरे पूर्वाग्रहों से भी आगे ले जा सकते हैं। सबूत वाकई मायने रखते हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। अगर ये शोध कहता है कि अप्रासंगिक या सिर्फ संबंधित जानकारी भी हमारे फैसलों पर असर डाल सकती है, भले ही नकारात्मक रूप से, तो जरा सोचिए, हमारे रोज के ऑनलाइन अनुभव में, हमारे सोशल मीडिया फीड पर, हमारे सर्च नतीजों में हम कितनी बार ऐसी जानकारी के संपर्क में आते हैं जो मददगार नहीं है, बस उस विषय से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हम अनजाने में ही ऐसी कितनी जानकारी से प्रभावित हो रहे होंगे जो सच जानने में हमारी मदद नहीं कर रही, बल्कि शायद हमें भटका रही है। और इसका उन एल्गोरिदम्स के डिजाइन के लिए क्या मतलब है जो हमें खबरें और सर्च नतीजे दिखाते हैं? बिल्कुल। क्या उन्हें सिर्फ प्रासंगिकता या रिलेवेंस से आगे बढ़कर सबूतों की मददगारता या हेल्पफुलनेस पर भी ध्यान देना चाहिए? इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। वाकई इस पर सोचना होगा। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे सूचना तंत्र के लिए एक बड़ा सवाल है। और जो लोग इस विषय की और गहराई में जाना चाहते हैं, उनसे हम एक बार फिर आग्रह करेंगे कि वे मूल शोध पत्र को जरूर पढ़ें। ये न सिर्फ अपने नतीजों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अकादमिक शोध कैसे किया जाता है इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लिंक शो नोट्स में है।
Forestil dig, du sidder og scroller sådan en almindelig aften, ikke? Gennem dit nyhedsfeed, og midt mellem alt muligt kattevideo og feriebilleder, så dukker der en overskrift op. Ja. Den lyder egentlig ret plausibel, måske endda sådan professionelt formuleret, men der er et eller andet, der nærer lidt. Hvordan ved du egentlig, om den er sand? Lige præcis. Det er jo et kæmpe problem. Vi svømmer i information. Ja, fuldstændig. Det føles nogle gange som en umulig opgave at skelne fup fra fakta. Og især når selv de mest utrolige historier kan pakkes ind, så de ser overbevisende ud. Præcis. Og netop den der udfordring, hvordan vi som individer kæmper med at vurdere sandhedsværdien af nyheder online, det er jo kernen i den forskning, vi skal kigge nærmere på i dag. Okay. Fordi mange har jo forsøgt at lyse det, for eksempel med de der simple advarselsflag på sociale medier. Ja, dem kender man godt. Men de har ofte vist sig at have begrænset effekt, eller endda modsat effekt. Nogle gange bliver vi bare mere stedige af dem. Giver det bagslag simpelthen? Ja, det kan det gøre. Okay. Derfor er det jo så spændende, at vi i dag tager udgangspunkt i en artikel, der ligesom foreslår en anden vej. Den er publiceret i det meget, meget anerkendte tidsskrift MIS Quarterly. Og for dig, der måske ikke lige er inde i den verden, så er det altså et absolut toptidsskrift. Ja, det er det. Inden for informationssystemer og management, det er på den der prestigefyldte FT50-liste. Hvilket signalerer allerhøjeste forskningskvalitet. Præcis. Artiklens titel er Fake News and True News Assessment. The Persuasive Effect of Discursive Evidence in Judging Veracity. Lidt en mundfuld. Ja, det er den. Og den er skrevet af et rigtig stærkt hold forskere. Vi har Abayomi Barriere, som både er fra Smith School of Business ved Queen's University i Canada. Okay. Og også fra Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School, altså CBS. Ja. Og så er der Jan M. Bauer, Ioana Constantio og Daniel Hart. De er alle sammen fra CBS her i Danmark. Et stærkt dansk-kanadisk hold så. Lige præcis. Og altså, vi vil virkelig opfordre dig, uanset om du lytter med fast her, eller du lige er fadet ind, til at bruge lidt tid på at læse selve artiklen. Ja. Gør det. Den er virkelig grundigt lavet, fagfællebedømt. Ja. Den giver et fascinerende indblik. Vi lægger selvfølgelig et link i shownoterne. Ja, og især hvis du måske selv står på tærsklen til din egen forskningsrejse. Eller bare er nysgerrig på, hvordan forskning egentlig foregår. Fordi vi vil i dag prøve at folde artiklen ud på en lidt særlig måde. Vi kigger på, hvordan forskerne her griber problemet an. Okay, processen simpelthen. Ja, præcis. Hvordan bygger de en teori op? Hvor finder de deres data, altså den information, de baserer det hele på? Ja. Hvordan analyserer de resultaterne, og hvilke metoder bruger de helt konkret? Og vi prøver at forklare det så enkelt som muligt. Uden for meget tung jargon. Lige præcis. Det handler om at forstå, hvordan viden skabes, skridt for skridt, baseret på beviser. Godt, lad os kaste os ud i det. Artiklen lægger jo ud med at sætte scenen. Hvorfor er det så svært for os at vurdere nyheder online? De peger jo på den der enorme mængde information. Og det faktum, at traditionelle medier, altså dem med redaktionelle processer og faktatjek, Ja, de kæmper lidt. De kæmper mod strømmen af hurtige, ofte ukontrollerede opdateringer. især på sociale medier. Ja. Og så nævner de netop det der med, at de simple advarsler, de der små falsk informationsmærkater, at de ofte ikke virker. Ja, hvorfor egentlig ikke? Måske fordi de ikke giver en grund til advarslen, eller fordi de simpelthen provokerer os. Ja, okay. Lige præcis. Det kan jo udløse det, man kalder psykologisk reaktans. Reaktans. Ja, den der lidt trodsige reaktion, vi kan få, når vi føler, at nogen prøver at bestemme, hvad vi skal tro eller mene. Vi værner ligesom om vores autonomi. Aha. Og derfor foreslår forfatterne her en anden tilgang. De kalder den diskursiv evidens. Diskursiv evidens, okay. Og hele ideen er ikke at give dig et facit, et sandt eller falsk stempel. Nej, men at give dig information eller beviser, som du selv kan bruge til at danne dig en mening. Så det handler om at aktivere ens egen kritiske sans. Lignagtigt. Din egen dommekraft. Så i stedet for at sige, det her er falsk, så giver man måske information, der viser, hvorfor det kunne være falsk. Og så lader man læseren selv drage konklusionen. Præcis. De trækker teoretisk på et gammelt græsk begreb, dianoia, Okay. som netop handler om evnen til selvstændigt at ræsonere og drage logiske slutninger. Den evne, de håber at engagere. Spændende. Og de kobler det også til en ret kendt model inden for overtagelsesteori, Elaboration Likelihood Model, eller ELM. ELM. Ja, den ringer en klokke. Handler den ikke om, at vi kan blive overbevist på sådan 2 måder? Jo, præcis. Enten ved at virkelig at tænke grundigt over argumenterne, den der centrale rute.
eller ved at lade os påvirke af mere overfladiske ting, som hvem afsenderen er, eller om det ser pænt ud, den perifære rute. Helt rigtigt. Og diskursiv evidens er altså designet til at skubbe os i retning af den centrale rute. Aha. Den giver substans at forholde sig til, noget at tænke over, i stedet for et hurtigt signal, vi bare kan acceptere eller afvise. Okay, det lyder som en lovende idé. Men en ting er jo teori, noget andet er praksis. Hvordan undersøgte forskerne så, om det her rent faktisk virker? Ja. Og her er vi jo ved noget centralt for dig, der lytter med og tænker på forskningsdesign. Hvordan tester man sådan en hypotese? De designede en række eksperimenter. 3 i alt. Lad os starte med det første. Okay. Her vil de sammenligne effekten af 2 forskellige typer diskursiv evidens. De rekrutterede deltagere online via platformen Amazon Mechanical Turk, ofte bare kaldte MTurk. MTurk, ja. Den er ret udbredt, især i amerikansk forskning, ikke? Hvor folk laver små online-opgaver mod betaling. Lige præcis. Meget brugt. Og hvad skulle de her MTurk-deltagere så gøre? De blev præsenteret for 22 nyhedspåstande. Halvdelen var sande, halvdelen falske. Okay, og de her påstande var hentet fra et datasæt kaldet MultiFC, som samler påstande, der er blevet faktatjekket af anerkendte sites som Politifakt. Så det var reelle påstande, der var tjekket før. Ja, netop. Og hver deltager skulle vurdere påstandene 2 gange. 2 gange. Okay. Første gang helt uden nogen form for hjælp. Bare, er den her påstand sand eller falsk? Ligesom vi selv oplever det i feedet. Præcis. Og anden gang blev deltagerne så tilfældigt inddelt i 2 grupper. Den ene gruppe fik det, forskerne kalder kuratoreret evidens. Kurator? Det lyder fint. Ja, det var et kortfattet uddrag af Politifakts analyse af den pågældende påstand. Men, og det er vigtigt, de fik ikke Politifakts endelige konklusion eller rating. Aha. Ikke noget true eller pants on fire. Nej, lige præcis. Kun selve begrundelsen. Den anden gruppe fik ukurateret evidens. Ukurateret. Ja. Det var simpelthen resultaterne fra en standard websøgning på selve nyhedspåstanden. Igen renset fra sider, der gav en direkte sandfalsk konklusion. Okay, så den ene gruppe fik en slags redigeret analysepakke, mens den anden fik de mere rå søgeresultater. Man kunne jo umiddelbart tænke, at den kuraterede pakke var klart bedst. Men måske gav søgeresultaterne en bredere vinkel. Hvad skete der? Det var faktisk lidt mere nuanceret end som så. Den kuraterede evidens, altså uddraget fra Politifakts analyse, Ja. den forbedrede signifikant deltagernes samlede evne til at skelne sandt fra falsk. Det forskerne kalder aggregate veracity. Okay, den samlede sandhedsvurderingsevne. Ja, de blev simpelthen bedre, når de fik den hjælp. Okay, det giver jo god mening. Men hvad så med den ukuraterede evidens søgeresultaterne? Her blev det interessant. Samlet set forbedrede den ukuraterede evidens ikke deltagernes evne til at skelne sandt fra falsk. Okay. Men, og her er twisten, den gjorde dem faktisk bedre til at identificere de sande nyheder som sande. Nå, Til gengæld blev de dårligere til at identificere de falske nyheder som falske. vent lige en gang, så de kom oftere til at tro på de falske påstande efter at have set søgeresultaterne. Ja, det var det, der skete. Det lyder da helt kontraintuitivt. Hvordan forklarer forskerne det? Blev de bedre til at spotte sandhed, men dårligere til at spotte løgn? De foreslår, at det kan hænge sammen med det her psykologiske fænomen, illusory truth effect. Illusory truth effect. Illusionen om sandhed. Ja, det dækker over, at jo oftere vi bliver eksponeret for en påstand, jo mere tilbøjelig bliver vi til at tro på den. Også selvom den er falsk. Ja, selv hvis den er falsk, og selv hvis vi i starten var skeptiske. Søgeresultater for en falsk påstand vil jo ofte indeholde gentagelser af selve påstanden, Selvfølgelig. også selvom nogle af resultaterne måske modsiger den. Men den blotte gentagelse kan altså forstærke troen, hvis vi ikke aktivt og kritisk bearbejder informationen. Så den rene eksponering i søgeresultaterne kan have en utilsigtet bagside for de falske nyheder. Det er da en vigtig pointe. Ja, bestemt. Så den fokuserede, kuraterede evidens hjalp altså generelt, mens den mere rodede, ukuraterede evidens havde en blandet og potentielt problematisk effekt. Det bringer os vel så videre til studie 2. De måtte jo undersøge det her nærmere. Ja, præcis. God forskning bygger jo videre og prøver at forstå, hvorfor resultaterne ser ud, som de gør. Så i studie 2 gentog de grundlæggende den samme opsætning, men de tilføjede et nyt element, priming.
Priming. Det handler om, at man subtilt forbereder eller tuner hjernen ind på et bestemt emne eller tankesæt. Er det ikke rigtigt? Lige præcis. Lige før deltagerne skulle vurdere nyhederne, blev halvdelen af dem primet til at tænke mere kritisk over begreberne sandhed og løgn. Hvordan gjorde de det? Via en simpel ordopgave, hvor de skulle finde antonymer, altså modsætninger til ord som sand, falsk, ægte, uærlig osv. Okay. Den anden halvdel lavede en lignende, men neutral ordopgave som kontrol, og målet var jo at se, om det at aktivere et mere kritisk mindset påvirkede effekten af den diskursive evidens. Især den rodede, ukuraterede slags for studie 1. Præcis den. Og som en lille ekstra gulerod fik deltagerne i dette studie også en lille økonomisk bonus for hvert korrekt svar. Okay, så tanken var, hvis vi lige prikker til folks kritiske sans, før de ser den urodede information, hjælper det dem så med at sortere i den? Ændrede det noget at tune dem ind på sandhedsløgn? Det gjorde det i den grad. Priming havde en markant positiv effekt, specielt når deltagerne bagefter fik den ukuraterede evidens, altså søgeresultaterne. Nå. Når de var blevet primet til at tænke kritisk, så forbedrede den ukuraterede evidens pludselig deres samlede judgment-evne markant. Faktisk næsten lige så meget, som den kuraterede evidens gjorde i sig selv. Wow. Så et skærpet kritisk mindset kan altså være nøglen til at navigere i og få værdi ud af mere ustruktureret information. Den slags vi jo ofte møder online. Resultaterne peger i hvert fald stærkt i den retning, men det er vigtigt at sige, priming alene, Ja. altså ude af deltagerne bagefter fik nogen form for evidens, det gjorde ingen forskel. Okay, så det er kombinationen. Det er kombinationen af et kritisk mindset og adgang til information, selv rådet information, der ser ud til at virke. For den pæne, kuraterede evidens gjorde primingen ikke den store forskel. Den var ligesom effektiv nok i sig selv. Det er virkelig en interessant indsigt for os alle sammen. Men forskerne stoppede jo ikke her. Som du sagde, god forskning bygger videre. Der var et studie 3, som gik endnu et spadestik dybere. Korrekt. I studie 3 vil de dissekere fænomenet yderligere. De vil forstå præcis, hvad det er ved evidensen, der gør forskellen. Okay. Så her introducerede de begrebet evidensstyrke. Og styrken blev defineret ud fra, hvor hjælpsom og relevant en given information var, i forhold til at vurdere den specifikke nyhedspåstand. Ja. Og fik så uafhængige personer til at kategorisere en stor mængde potentielle evidensstykker i 3 typer. 3 typer, okay. Nummer 1. Irrelevant evidens. Information, der slet intet havde med påstanden at gøre. Okay. Nummer 2. Relateret evidens. Information, der handlede om emnet generelt, men som ikke direkte hjalp med at afgøre, om selve påstanden var sand eller falsk. Altså lidt i periferien. Ja, præcis. Og nummer 3. Hjælpsom evidens. Information, der var direkte relevant og brugbar til at vurdere påstandens sandhedsværdi. Klart. Så de skabte en slags kvalitetsmåling for evidens. Hvordan brugte de så de her kategorier i selve eksperimentet? I dette studie fik deltagerne præsenteret 18 nye påstande, og for at teste robustheden, så inkluderede de nu både sande-falske påstande og påstande med forskellig politisk vinkel. Nu kom politikken i billedet. Ja, apolitiske, republikansk orienteret og demokratisk orienteret. Og for hver påstand fik deltagerne nu 2 stykker evidens præsenteret side om side. 2 stykker. Og de her 2 stykker var så sammensat i forskellige kombinationer af de 3 styrker. For eksempel kunne man se et stykke irrelevant evidens sammen med et stykke hjælpsom evidens. Eller 2 stykker relateret evidens, for eksempel. Præcis, og så videre. Der var selvfølgelig også en kontrolgruppe, der så påstande 2 gange uden nogen evidens. Og så ændrede de også målingen af sandhedsværdi fra bare sandfalsk til en 7-punktsskala. For at fange flere nuancer. Ja, lige præcis. Det lyder som et ret komplekst, men også meget grundigt design. Virkelig et forsøg på at isolere effekten af evidenskvalitet. Hvad afslører det så om betydningen af hjælpsomhed? Det gav nogle meget, meget klare svar. For det første, hjælpsom evidens er altafgørende. Okay. Når mindst et af de 2 stykker evidens var kategoriseret som hjælpsomt, så forbedredes deltagernes judgment signifikant. Både for sande og falske påstande. Ja, for vurdering af både sande og falske påstande. Det kalder forskerne bidirectional veracity improvement. Altså evnen til at vurdere begge typer korrekt bliver bedre. Okay. Og ikke så overraskende, 2 stykker hjælpsom evidens var den absolut mest effektive kombination. Logisk nok.
Kvalitet betaler sig. Men hvad så med den evidens, der ikke var hjælpsom? Den irrelevante eller bare relaterede information? Her kommer den anden vigtige og måske lidt, foruroligende indsigt. Uhjælpsom evidens kan skade. Skade? Hvordan? Når deltagerne kun fik præsenteret evidens, der var irrelevant eller blot relateret, så reducerede det samlet set nøjagtigheden af deres judgmenter. Reduceret? Ja, det skete især ved, at de blev mere skeptiske over for de sande påstande. Så de begyndte at tvivle på sand information, når de fik præsenteret svage eller uvedkommende beviser? Det var lige præcis det, der skete. Det er da tankevækkende. At give folk dårlig eller irrelevant information kan få dem til at mistro god information. Er det den der weak evidence-effekt, de taler om? Det er præcis det, de peger på som en mulig forklaring. At svage beviser kan skabe en generel skepsis, der smitter af. Også på information, man ellers ville have accepteret. Og vi ser også den der asymmetri igen, som vi har strejfet før. Ja. Hjælpsom evidens gjorde det generelt lettere at overbevise folk om sande påstande, end det var at få dem til at afvise falske påstande. Okay. Og den uhjælpsomme evidens øgede som sagt skepsis, men især over for de sande påstande. Og hvad så med det politiske aspekt? Nu havde de jo specifikt inkluderet republikanske og demokratiske påstande. Bekræftede resultaterne den gængse forestilling om, at vi er låst fast i vores politiske bobler? At vi primært tror på det, der bekræfter vores egne holdninger? Her kommer måske studiets mest overraskende og potentielt opmuntrende resultat. Nå, fortæl. Modsat hvad man måske ville forvente, og også i modsætning til en del tidligere forskning, så viste dette studie, at når folk fik præsenteret hjælpsom diskursiv evidens, så forbedrede det deres judgment, selv når påstanden gik imod deres egen politiske overbevisning. Virkelig? Så folk var i stand til at justere deres synspunkt, baseret på god evidens, selv når det var politisk ubehageligt for dem? Det er, hvad dataene i dette studie indikerer. Folk kunne flyttes. Det er da utroligt. Ja, og forskerne understreger selv vigtigheden af at rapportere dette fund objektivt, selvom det måske går lidt imod den der udbredte fortælling om urokkelig politisk bias. Ja. Det tyder på, at den måde informationen præsenteres på, altså som evidens til egen vurdering, måske kan omgå nogle af de forsvarsmekanismer, der ellers aktiveres af politisk ladet information. Det er en ret håbefuld konklusion, at vi måske ikke er helt så fastlåste, som vi nogle gange tror, hvis bare informationen præsenteres på den rigtige måde. Det kunne tyde på det. Og igen, for dig, der lytter med og er interesseret i forskningsprocessen, læg lige mærke til den systematiske opbygning her. Ja. Først identificerer de et problem og en mulig løsning, kuratort versus ukuratort evidens i studie 1. Så tester de en vigtig faktor, der kan påvirke effekten, nemlig mindset via priming i studie 2. Ja. Og til sidst går de helt i dybden med selve mekanismen, evidensstyrken og tester dens effekt op imod en stærk modhypotese om politisk bias i studie 3. Lige præcis. Det er et rigtig godt eksempel på en iterativ forskningsproces, hvor man gradvist bygger viden om på og forfiner sin forståelse. Ja. Det viser også vigtigheden af omhyggelighed i datahåndteringen. Forskerne beskriver for eksempel, hvordan de screener deltagere og fjerner dem, der ikke er opmærksomme eller svarer tilfældigt. For at sikre pålideligheden af resultaterne. Præcis. Det er en vigtig del af forskningshåndværket, som man måske ikke altid tænker over, når man bare læser konklusionen. Nej, det er rigtigt. Så hvis vi skal prøve at samle trådene lidt her fra denne grundige undersøgelse, hvad er de vigtigste pointer, vi kan tage med os? Den helt store konklusion er nok, at det er muligt at designe interventioner, der hjælper folk med at blive bedre til at vurdere nyheders sandhedsværdi online. Det er jo positivt. Ja. Og at tilgangen med diskursiv evidens, især når den er høj kvalitet, altså hjælpsom og relevant, ser ud til at være en meget lovende vej. Sandsynligvis mere effektiv end de der simple advarselsflag. Måske fordi den appellerer til at respektere brugerens egen intelligens. Det er meget muligt. Den respekterer dømmekraften. Og så er der pointen om, at vores mindset og konteksten betyder noget. Især når vi står over for rodet eller uklar information, som søgeresultater jo ofte kan være. Ja. Så kan det at gå til opgaven med en mere kritisk indstilling, som i studiet blev fremkaldt via priming, gøre en reel forskel for, hvor godt vi får sorteret skidt fra kanel. Helt sikkert. Og for det tredje er der de her interessante asymmetrier. Ja,
Dem skal vi huske. Det er ikke det samme at overbevise nogen om en sandhed, som det er at få den til at gennemskue en løgn. Og vigtigt at præsentere svag eller irrelevant evidens kan have den utilsigtede konsekvens, at det øger skepsis over for sand information. Så mere information er ikke altid bedre. Nej, bestemt ikke, hvis kvaliteten ikke følger med. Det er en vigtig påmindelse. Og endelig den der lidt opløftende indsigt omkring politisk bias. Ja. At folk tilsyneladende kan lade sig påvirke af god, hjælpsom evidens, selv når den udfordrer deres politiske ståsted. Det giver trods alt et vist håb i en ellers ret polariseret tid. Ja, det gør det. Og det peger jo også frem mod nogle spændende muligheder, især for platforme som sociale medier. Hvordan det? Kunne man forestille sig systemer, der i stedet for blot at sætte et falsk stempel på, automatisk identificerer og præsenterer brugerne for et par stykker hjælpsom diskursiv evidens ved siden af en tvivlsom påstand? Ligesom en lille pakke med relevant info. Præcis. Teknologier som AI og avanceret sprogforståelse udvikler sig jo hastigt, så potentialet for at operationalisere det her findes jo. Men det rejser jo også nogle etiske spørgsmål. Uden tvivl. Netop fordi studiet viser, hvordan svag eller irrelevant information kan bruges til at så tvivl selv om sand information. Ja, det er bagsiden. Så åbner det jo også for muligheden for misbrug. Man kan jo forestille sig aktører, der bevidst oversvømmer debatten med irrelevant støj, for netop at underminere tilliden til faktuel information og skabe forvirring. Det er en skræmmende tanke. Ja. Det understreger behovet for fortsat kritisk opmærksomhed på, hvordan de her mekanismer virker, og hvordan de potentielt kan udnyttes. Både positivt og negativt. Det er en vigtig balancegang. Og som sagt, hvis din nysgerrighed er blevet vakt af den her samtale, især hvis du selv er i gang med eller overvejer forskning, så kan vi altså kun gentage opfordringen til at læse selve artiklen. Linket ligger i shownoterne. Den indeholder langt flere detaljer, teoretiske nuancer og statistiske analyser, end vi har kunnet nå omkring her. Ja, absolut. Og måske en allersidste tanke at tage med sig videre. Studiet her fokuserede jo på information, der eksplicit blev præsenteret som evidens. Ja. Men tænk lige på alt det andet, der omgiver en nyhed, når du ser den online. Som hvad for eksempel? Jamen, kommentarsporet nedenunder, de relaterede artikler ude i siden, reklamerne omkring, måske endda selve hjemmesidens design og de der små troværdighedssignaler. Ja, alt det udenom. Præcis. Hvor meget tror du, al den omkringliggende støj, som vi måske slet ikke bevidst registrerer som evidens, påvirker din helt intuitiv fornemmelse af, om en påstand er sand eller falsk? Også selvom man prøver at fokusere på selve indholdet. Ja, netop. Hvor meget siver der ind ubevidst? Hvad tænker du egentlig om det?